Welcome. This is Avi. and Joy, and we are now on our episode 22. But before we dive in sa atong topic for today or for tonight, mga isa tagpasalamat nun sa atong mga followers and subscribers sa Facebook and YouTube, TikTok, Instagram sa pana o Mga social media accounts na to. Spotify as well. So thank you kaayo for supporting us nga wagid mo nagsawa sa paminaw sa amo O ayaw mo kasawa guys kay road to 1,000 ta guys followers. Sunod ani 100,000. Kalma. Yes. Baby Share lang kalma. day, no? Correct. Mo jud. Patience Pero lang yun. patience is a virtue. Chulalu. And our episode day, walay pagdagan langay-langay. Our episode 22 is all about the greatest ally, which is change. Diba? True. So, Mhm. day, unsa man imo masulti sa change or necessary ba gyud nga mo go through ta og kausaban sa kinabuhi or change? So, mura ta exam ani. Yes, ma'am. Present. Present. Bitaw. Yes, it is necessary and definitely we need to embrace change kay 'di ba ingon nga sa quotation nga famous one that we already know bisag i-google pa na nimo, change is inevitable and the only constant in this world is change. Kana pa Yeah, lang pa kaayo daan. day. Perfect Yes, correct kaayo. kaayo. Thank you. Sityo porok. Tinuod uy kay ngano um there we need to keep up with the trends, not just the trends, we need to keep up in our life. And the only way that we need to keep up in our life is to embrace change. Like, Mm. simple as when di ba, kanang, from newborn, butang tag growth and development, oh. Alangan naman, magpermilan tag bata. Di mo puta pwede Mm. permilan ta bata. Mo tag Benjamin Button, True. ani. Oh, dili po na Mm. pwede. Bubata ta, moagi tag teenage life, toddler pa di ay, moagi tag teenage life, moagi tag early adulthood, then mahimo na day tag mga elderly. Kana palang daan, physiologic changes na nasa ato ang kuan nga dili na ato mausab, pero need ta Mm. mo accept ana nga mga changes kay it is essential for us in order to have what we called life. Aside from Mm. that, kay it's really necessary because if you won't keep up with the changes, you will be stagnant. Not just stagnant, but you will be also kanang daghan kag regrets in life nga kanang dili nakaka-keep up ba. So mawa ka sa passing or ma-left behind ka kumbaga. So you really Mm. need to True. that is really kumbaga kailangan na nimong ipasar nga requirement sa life nimo which is to keep up with change. Mm. Oh, True ikaw that. dai. Ikaw, back to Yes. you. Importante ba Yeah. gyud ang kausaban sa imong kinabuhi, day? Oo, personally day, yes mo agree gyud ko day because change is um it helps us with our self growth or improvement day. If you can recall in our last episode, diba, we were talking about our past experiences, right? Nga, since birth, as you've mentioned earlier on, nga, muagi man gyud ta og change. It's part of our growth and development. Imo na gyud na siyang na-mention. And we go through physical change, not just physical change, emotional change, mentally, socially, and spiritually, right? Nga, as for example ha, aside sa akong height, nga di naman gyud na mausab, my physical change really changes dynamically when I reach 30s. Di na ako musaba sa akong edad, pero when I reach 30s, nga akong metabolism ni slow down, di na ako kakaon bisag unsa o kainom bisag unsa. So I need to be careful and mindful what I eat and drink. So mao na changes sa ako physically. And aside from that day, kuan kanang maturity as well, 'di ba? As kita mo agi manggitag maturity as we age, as we grow older. Ingon nga sila as you age, you'll be more wiser and wiser, 'di ba? In terms Yeah. of like your decision making,
maka-gain na kag kuan insights, knowledge, and wisdom, right? As you age, because that's part of life. And kuan po day kanang, for example, career growth or change in your career. Like before ako, wala ako nagtrabaho sa ospital years ago, and then I decided to really pursue nursing. And then when I became a nurse, and then I realized that I need to change my work environment, especially during pandemic. So, mao na change sa ako in terms of my career path nga before nasa ward karon naana ko sa endoscopy. Ikaw before naa ka sa ward, di ba? Karon na ka sa recovery. And in life in general, then we go through mangyud of changes. It's part of your progression and evolving, di ba? Based sa atong history, kung sa atong history before, sa mga kina na kinanunuan, di ba? Homo Life before was sapiens, voucher. yeah, life before was just simple, chill, laid back. Ang mga tools were just very simple. Pero karon, di ba, with advancement of technology and Technology. science or science and technology, kinahanglan mo pud ta, di ba niingon ka nga mo adapt sa change or else mabiyaan kita Hmm, sa panon. And karon na nata sa era of artificial intelligence. Tanan na tinuod. lang tanan na lang kuan mo reference ng taog kuan artificial intelligence. Which Tinuod. is Pati kind of at scary if you think about it, but we just have to mindful and be wise how to use it basically. Nga lagi, dili pud makuyawan ka ka. maging nga dili pud ka maging dependent na lang True. sa Makuyawan ka, uy, artificial intelligence. kay artificial intelligence na mausap pa lang niya tong dagway. Okay, nag-mausap tong dagway niya. Maperiha ka ni Liza Soberano, no? Sipa kayo. Pero ana lang yun siya. You just need to embrace it, di ba? Yeah. Para use it as a tool, as a platform nga for a betterment sa imuhang kaugalingon. Unsa man ang Tinuod. atong impact day, unsa man impact sa change sa atoa? Like ikaw, unsa man ang impact Murag sa imuha dimension, personally? murag dimension na ni mo tanan ganiha day. Pariha tag-answer, Mo ba? Charlo. Ah, Sunod-sunod ra ba? Kuan ra day. Kana pariha ra mi. Pariha ra mi answer bitaw. Tinuod ay dili. In terms sa impact no sa change sa akong life, daghan siya. Klase-klase siya, depende sa classification niya unsa imong ganahan bitaw. In terms of like butang tag career, ang impact sa akong life kay I did not expect that I would become an overseas nurse because I've just dreamt about it. I dreamt about mm, it, pero wala po ko magdahom nga maabot ko sa UK. And then it leads me to where I am right now because of the changes that I made, especially during the time where I had a lot of decision making, 'di ba? Mo man nila giingon. In terms pud sa emotionally kuan ko kanang sa una kay since bata pa kay ko carefree ra gid kay ko like literally outdoor kay ko carefree kay ko nga pagka person wala kay problema la ang ako ra problemahon sa una makapasar ra gyud basta 75 mm, ang grado kay perfect na then human ana kay party na dayon oy labi na pag college ang tutumong ra nako pag college kay basta makapasar ra okay na. But karon as I hit my early adulthood, there's a lot of responsibilities that I'm already kana ganing ginadala nako. Which is part pud na siya sa change nga dili nakapiriha sa una nga laid back ra kaayo nga igo ra ka mangayo og baon sa mama. Mga ra kag mm. baon, mukaon ka, then mo ato kag eskwelahan, then balik na pod, inana nga cycle ba. Karon dili na, wala na kay mama nga or papa mo luto nimo. Kay na naman ko sa early True. adulthood where I am trying myself, not really trying, but I need to be independent already because that's part of growth
that's part of your personal growth, and that's part of being, let's just say, part siya sa changes sa imong life in general ba. Nga dili na to nimo Mm-mm. mabalik ang imong sa una, pero kanang imo lang i-keep up karon kung unsa na lain pug kaayog magsalig pa ka sa imong magpapa no nya ani na imong edad pud no. Murag Mm. lain man pud kaayo pud. Murag mao na Mm. siya ang mga klase-klase nga impact sa ako as a change ba. Some of it it's not too good, some of it there's a lot of hardships that I have to endure in order for me to really kanang succeed from where I am right now. Dili ra pod na ingnon nga cherry on top ratanan akong mga gipang-agian. Daghan pug kog mga hurdles, daghan pug kog mga sacrifices, or daghan pug kog mga, let's just say, kanang foolish decisions that I've created. But it doesn't mean that sayop to siya. It's just part of the changes that I went through in order for me to be able to be kanang resilient ba? Ligon nga pagkatao gani. Kay kung wala po to na ako nagian nga mga changes po, it wouldn't impact me. Dili po siya dakong impact para nako nga I need to be independent di ay. I really need Mm. to really kanang be strong emotionally and mentally here. Because kung wala to na ko nagian, dili pod ko inani kalig-on karon. Mm. Kay mo man din ang giingon ba nga kanang your experiences is your best teacher. So mo na siya ang impact sa Mm. change na ko day in general. Nindot na Mm. siya, nindot na siya bati, pero in general I love it. Char. Mm. Bayot Mm. kayo. Ikaw day, unsa man ang tan-aw nimo murag ka ng impact pod nimo sa mga kausaban sa imong kinabuhi. Similar ra ta day in a way no kay similar ra gyud ta og kanang upbringing in a way nga kana bang very dependent ra kay sa mga parents ba. And now you become an adult or grown up. You embrace the change nga ay ani the adulting. You need to be independent, you need to do your own thing, or even um like make goals or reach your goals or slowly Tinuod. kabuton bitaw nimo imong mga pangandi sa kinabuhi nga nga di gyud na siya kana part na gyud na siya sa imong adulthood nga mo go through gyud ka in terms of like for example relationship, right? Ikaw na nigagi kag uyab-uyab karon ang next step is magkaminyoon, di ba? Having a family, ana good. So, Mm, naiuban nga mga tao or individuals nga in terms of relationship, murabag ka ng one step at a time from dating until then you became engaged, got married, or relation, having a yeah. family of your own, having True. your children, ana good. Mm, So, makahinumdum na ko nga, dili na ako i-mention ang pangalan nga, kanang nata amiga nga sa una, single blessedness pa, di gyud ako ma-imagine nga na ako'y anak, kay di pa man siya ready. But once nga true. bitaw siya yung mga anak, ay, lami man da ay nga na yung mga anak, ana bitaw. So it's part O of the basta dili change. lang magpabuyag, no? Basta dili lang magpabuyag kay ihatag sa ninang. Ihatag sa ninang. Correct, correct, correct. Yeah, because change can either break you or do you good as long as you have the heart of acceptance, accept the outcome and learn from it, whether it's ang change ba imong nihimo wala ang outcome is dili ba according sa imong gusto, 'di ba? Mm, Like tinuod. for example, because I want to change my career path. So I applied so many jobs and then end up nga wala ako nakuha. Shortlisted, got interview, pero wala gid nako nakuha. So, my way of processing it is, it was not really meant for me. Nga, kung kinsa man to ilang nakuha, Mao gito. but mao gid to ilang napili. So in a way, dili lang pug ko magpaka-hipokrita no nga, I was happy ako napili. Of course, you will feel sad Oh because yes. the It's outcome part. you wanted was not, kay nga the outcome you wanted wala isa na wala nag-flourish ba? Wala di
dili nimo gusto. Oh, But you have to kanang murag accept it. sakto kanang murag you your Your expectation. expectations, that's Yes, the your right word. Your expectation expectations, nawala na, wala na wala ni met. mo na, wala na met. Unmet siya, Mm, unmet. unmet. So, Hello. so you just have to accept it, embrace it, and learn from it. And I always believe that there's always a perfect timing for everything, or right time for everything, 'di ba? Mm, So, mao tinuod. na siya ako ika ika-add on. Or there might be some changes in your goals. Like for example, gusto ka Yes. mo settle gusto ka mo settle diri sa UK, and then all of a sudden some circumstances made you change nga ay dili day ko pang UK, pang America day ko, for Hmm, example ha. nagpadungog For lagi ka example day. ha, Sure. pang dili pang Australia day akong beauty, pang New Zealand day Ah, ko. the Pero it's part of your it's part of your journey nga yeah, mo embrace ka sa ana nga change kay kabalo maka sa imong self that it's for your kanang betterment, correct. self improvement, Yeah, or like one step closer in achieving your correct. goals. And to add on to that, day, kung mo add on lang ko, pwede Mm. na ko mo add on, day. Sure. Dili gid Pwede siya na ko, pwede dai. pwede na ko mo add on. Mura magkanang, pwede na, mura nagluto lang ba? I-add on lang ako sa asin, day. Or paminta, day. Sige tay, Bitaw go ka ahead na. dai. Kanang muadon lang ko nga sakto to imong giingon nga kana ganing mag-usab-usab gid atong goal in life, 'di ba? Abi nimo Correct. pagkabata nga mao gid ni imong goal pero naa gid kay inner goal gid nimo nga ganahan ka. Pero naiusahay man gud nga ay ako ba kanang sometimes you feel frustrated kay kanang wala gani kadagan kay ka goals in life pero daghan kay ka goals in life nya mag-usab-usab ka goals pero ayaw gid ka frustrate ana kay mo na gitawag og part pud na siya sa change pod nimo nga mag-usab-usab imong hunahuna until such time that you will really know what you really love in life. Mm. It may not come too soon. Swerte lang tong mga tao nga kabaw gyud sila unsa ilang ganahan at an early age, but it doesn't mean that if you don't know what your main goal is in your life nga dili na pud na nimo unsa na makitaan. Just keep looking for it because same as me, kato sa una, dili man gid ko ganahan mag-nurse. Akong mama man ang nagbuot ani nga mag-nurse kay wala ko na math. Then naa dito'y math di ay kay algebra. Then statistics dahil pag college yung buot-buot yun is mama wala gid. Naam lagi math ang nurse. Pero since ako siyang gigrab ang opportunity na nakaingon ko, "Uy, ganahan man kog nursing di ay uy." Then karon makaingon ko like bisag nag-nurse ko, naapag ko ko'y ganahan buhaton sa akong life beside in ana. Kanang dawata lang gyud siya, i-embrace lang gyud siya ang mga changes nga inyong goals maglain-lain gyud siya but it doesn't mean that kana ganing dili ka na murag hala uy murag kuan makay ko ka nang wa ko'y klaro sa dili kay wala kay klaro sa imong kinabuhi dili gyud klaro Mm, imong to mm, klaro ra gyud padayon ra gyud ana because kanang don't settle for less. You just need to find what you love, and if you ever find that kind of thing that you really love, focus on it. Put your energy into it, and eventually mo flourish ra gyud na siya. Ay lang mo ka frustrate kay usahay gani kanang wala mo makita nga result, ma-frustrate na dayon mo diha manggod na. Mo na gitawag mm, nimo ganihay imong giingon day ba nga patience gyud is a virtue no kay eventually mm, tanan nga ginafokusan nimo tanan nga hard work nimo in God's perfect timing mo flourish ra gyud na siya basta ganahan mm, kay ka and labi na kanang ang mm, imong intention is really good and to help other people ay perfect kay na nga mga goals ba. mm, Maura na ako correct that. maan day. It's like adapting change for the better. So, oh, as I've mentioned, adapting to change day. Unsa may ways, or what can you say about kana adapting to change, or how can you say na you've adapt the change in your life? Actually, kuan gyud na siya. Para nako no, adapting to change it's more on choices in life. Mm, Choices in life and you how you react to those kind of changes in your life.
duha ra man ay paingnan, bati or nindot. It's either good or bad. But as I always say, how I adapt change is kanang it depends on what changes it is. Example, butang tag financially, na mga circumstances nga na kay mga emergency situations nga dili ka prepared. Pero sometimes dali kay mo react dayon ka sa kana dayon nga situation, but wala di ka kabaw unsa root cause ato nga nung ingon ana ba. So karon nga I think I'm on my age where I don't want a stress kana di ko ganag stress akong life, no. Mm. Akong ginabuhat to adapt change is I will do what I can. I will do what I can. I will do what I can control. But if I cannot control it, I will lift it. I will lift it to God. Mura na gani. Kay Mm. wala man example kung muri ako og usa ka problema, labi maglagot kag usa ka tawo o butang ta lang like coworker nimo, lagot kay ka na nga coworker. Example lang, kung maglagot ko niya, unsa may nindot nga mahitabuan na sa akong kinabuhi. Inana na akong style how I adapt Mm. change. Ma-stress ra ko, maglagot ra ko. Nya siya dito Mm. happy-happy ra. So, Mm. instead of kanang mo-focus na lang ko nga idedmahon na lang to na wala ko'y paki basta na lang ko'y ma-vent outan sa feelings. So mora na Mm. inana basta na lang ko'y ma-vent outan nga feelings or mo pray la lang ko, that's it. Because at the end of the day, it's not my life, it's her life or his life. Wala man ko'y labot ana kay lahi-lahi man mig upbringing. Aside sa inana nga change Mm. is kanang be I try to filter what people's opinions are. I'd rather go to people that knows me knows me better, like my parents, kanang closest of closest friends nako. If dili ti ka closest of closest friends, di ko maminaw kayo nimo kay what for dili ka kaila kung unsa ko, wala ka kaila kung unsa akong core, wala ka kaibaw kung unsa akong giagian nga mo judge dayong Mm. kag-ingon ana. Inana kong style sa mo adapt og change. And sometimes I try to take a list unsay pros and cons sa changes ani, kung kani akong i-go nga goal. So sige, murag dili ra kayo bati. Kung kani nga goal bati. So I try to make an effort na to go into a less stress path gani kay kapoy bitaw kay tinuod yun na sila karon nowadays. Stress is the number one cause of death. Dili na mga cardiac problems, dili na mga heartbreak problems, no, ana dili stress good siya day. So as much as possible, if naay changes akong life, especially big changes in my life, I just pray for it, let myself calm down, think not overthink about it, but just go with the flow, and still holding on to my values. Basta di lang gid maigo akong values nga mo respeto Mm. na aga pong ko self-worth, na ako'y respect sa akong self, sa akong decision, and malipay ba akong kaugalingon or ma-proud ba ko sa akong kaugalingon nga kani akong decision nga gi-make. Go ra gyud ko ana. Mm. That's how I adapt change. Kasabot ra ka day? Ah, kasabot ako dai, slight lang, char. Oh, And that's, kuan ko dai, that's plastikan ka how, ayo. and that's how you embrace your change, right? Nga, Mm, nga, in a way, para sa imong, sana, kalambuan, di ba? yes. Ikaw Mm. day, tagaig atong mga listeners sa imong ways pod unsa nimo Ah, pag-adapt og mga changes, sure. charot, charot. Ano, kuan, for me, just go with the flow. Sunod-sunod ba ni Um, siya, uy? flow. Oh, di mo nagka-flow? Ningat ko Flow, flow. flow, 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 flow. flow. I seconded. Oh, 'di ba? Seconded king bayot. Because if you will resist it, dai, makautot ka, sure.
Sure. Makaotot pagid ka, makaigit pagid ka. As you mentioned it earlier, if you resist it, you will just more stress about it, di ba? Ingon ka. So better go with it and accept it and think of it that it will do you good in the end. And then, ano pa day, kung naakay mga, for example mo, embark ka og change sa imong life, kung naakay um, attitude before or nga dili bitaw sa kanang your old ways kumbaga kung old ways kung katong mo old ways kung gusto ka og change nga katong old ways nimo dili siya makatabang sa imong growth imo lang ito siyang ipabilin brag i-let go na lang to nimo Mm. and then come up with a new version of yourself or a better The version of yourself di ba 2.0, para kan 2.0. para man sa imong para man sa atong kalambuan. Correct. And for me to paano lang din ako as a summary or conclusion nga in embracing change as I've mentioned to be open and accept of changes in your life whether it's mentally physically Mm. physical will be mo unsa na day magkatigulang mo dito day di mo Tinuod. bisag unsa pa nagbanat-banat nato nagid kay Bisag uns wrinkles. yes, bisag unsaon pa nagpa-botox nimo, bisag unsaon pa na no. Pero wala mi against ana ha. Wala gyud tay against Wala, ana. oy, wala, oy. Sus, kung kaya gyud niyo, why not? Perfect gyud oy. If it makes you happy, wala Correct, problema. Pero amo rang gi-reiterate nga mo maniguang gyud ta. Normal gyud na siya nga anatomy sa ato correct, ang skin nga mag-wrinkles correct. sa main Yeah. ana ba. So, pero we want to be gracefully aging, isn't it? Yes, And kung ano definitely. ang ingon po ka, which is a good point, your spiritual growth as well, or your spiritual well-being, nga Correct. kung namo-embark man ka or mo kuan man ka og new chapter of your life, yung ang imong faith good magpabilin or even maging stronger pagali, di ba? Yeah. Or you take it as an opportunity to get to know God or take it as an opportunity for spiritual growth, 'di ba? Tinuod. Mm. And Paligo. the more man good nga maligunon ka, for me ha personally, ang imong spiritual aspect sa imong life, you feel more at peace nga ay whatever decision or change I will go through, I know I will be okay because I Yeah. have a heavenly Father who watches over me or who watches over us. Yeah. And Tinuod. nga, it will make us to be more bold, courageous, and even resilient, di ba? And Mm. confident in embarking a new chapter of our life Yeah. and go through phases of changes. So if you're not accept or if you do not accept nga namuagi gyud ka og kausaban sa kinabuhi then you or scared even nga mo go through sa kausaban sa kinabuhi daghan na nun kag mga what ifs along the way ay what if gibuhat din ni nako my life will be Mm. totally different my life will totally be changed for the better may pagibuhat na then magregret na dayon ka Tinuod. so better do it as young o kung kaya pa day, kung kaya pa day. Kaya naabi ako mga yung anak, ni go through bi ako phases ng mga anak nga, ay dapat gibuhat na lang, gibuhat na din ako sa bata-bata pa ko. Karon na nun, parang anak bitaw. Oo. But Tinuod. it's part of your journey, it's part of your learning curve. Nga dili gid ay kana bang mo shy away or usay manggod ka nang we are too comfortable in our comfort zone. Yeah. Sometimes you are too scared to To take a take bold risk. step, Mm. to take a risk. So mauna Correct. akong na-learn ha as I Adapt mature as you adapted to nga changes nga. it's okay. It's To, okay. It's okay it to be anxious. It's okay to be anxious or a little bit scared. Better than not doing it. 'Di ba? Or exactly. else daghanon nun kag mga kamahayan sa Haligot-got. kinabuhi. Haligot-got sa Haligot-got sa kinabuhi. kinabuhi. Nga may palagi, sakto Correct. lagi. Sakto gyud lagi to nagparitoki ko, char lang. Dili- Joke ra oy, dili. Sakto gyud lagi Uy, to. dili mo. Char lang oy. Maura na siya di ako mga
kaako mga hanas sa kinabuhi. Murang laban lang dito sa life day, no? Adya lang dito permente day. Lagi. Correct. So, Bring it bayot. on. Bring Mm. it on. Kapanahunan. Bring it on. Bring Sa it on. buya. Kapanahunan kayo eh. Bini na baya karon Truly. day. Day, bini na ron day. Change na ta. Bini. Bini. Bini na. Bini, na, bini. Mahiwagang salamin. Baka naman. Asula. Bitaw. Alright. So, day, Unsa man imong mga kuan day? Ikaw day. Unsa man imong murag takeaways lang or kanang kuan sa atong mga listeners about change in general. mauna to siya, day. Akong i-reiterate lang na ako, ha, nga, Mm. just be bold, be courageous, be Mhm. brave, and confident in taking that step in your life, or phases of changes in your life. Because para wala kay pagmahayan, di ka magmahay. And it's okay if the change that you pursue, kana wala bitaw ang outcome mo, wala Dili ka kaulit sa mao. outcome, Yes, o dili yeah. mao, dili na It dili na mao gusto, but take it expect, as a yeah. mao din na wala na mag-expect ba ang outcome, Mm. dili mao imong gusto, but take it as a learning curve Curve. Mm-mm. nga for self improvement. At least Tinuod. makaingon ka sa imong kaugalingon nga ay nakaya din ako and I'm okay about it. Sure. Mm. Alright, ikaw day, unsa man day? Pero ingon na nimo tanan day, mukapir ako. Char. Tapulan Copy paste please. kanang classmate nimo nga tapulan kayo. Ma'am, berihara mi niya ma second emotion ma'am. Ana ba? Bitaw oy, kuan lang kanang embrace change because change is Mm, beautiful. And then true. mindset kung ino ba mindset ra gyud na siya guys kana Correct. ganing moingon ka nga hala uy mo na naka example hala uy dili man kay ko kuan uy dili man ko kana outdoor kay nga tao dili man ko risk taker nga tao so imo na giunhan imong self but you'd never tried what if you try and then eventually you realize yeah I'm really not meant for this kind of things or this kind of job or this kind of unsa man na, situations at least you've tried because guys the only way to learn life is to try ay lapod mo pag-try og mga drugs ug ginana lain pud na siya no pero try in a way nga it is also a way for you to learn ba lahala nakaya man din nimo the only thing that will limit you is your mindset ra ba ya True. yeah, the only way that you limit yourself is yourself ra kung Mm, unsa imong i-feed sa imong self mao pud na pero kung imong tagaag chance ang imuhang brain o ang imuhang self to accept change I know it's kind of a challenge I know it's kind of hard to really go out gyud sa comfort zone nimo no kay lisod jud siya kay you're used to it your body your system is used to it but when you allow it to happen then eventually you will learn that oh nindot man di ay and you become more stronger than before sure kanta stronger to than yesterday. yes Kanta ni Britney Spears day. kanta di ba Stronger than stronger than yesterday. yesterday di ba Koracha. tinuod Hello, jud Britney kay mo Spears. hi kapanahonan na sad tinuod kay di ana baya gid sila ng quote no what doesn't kill you makes you stronger so sa kayak sa Kanta na mga sa day. ang kanto na sa dadoy kinsa no Kelly Basta Clarkson kanta. what doesn't kill you makes you stronger Ang sus ba? sus Ginoo ko tinuod oy sa mga kabatan-unan diha i-try ra gyud unsa inyong ganahan i-try Mm. dili ra gyud na sayo basta inyong self-worth, inyong respect, inyong values, ayaw jud kalimti. Ayaw i-compromise inyong self-worth. Tungod lang, kay nga nagpindak-pindak ako. Pasko na sa ako ang kuan guys, pasensya eh. Pasko na gyud guys sa ako ang Pasko na gyud.
Ano man niya akong lights eh, pasensya guys. Mao gina change suwayi sa tanang suwayi niyo guys para wag gid may pagmahay kay mao gina ako ang Correct. gibuhat katong kabatanunan pa nako 20s gisuwayan jud ako tanan guys niya karon nakaingon jud ko I've done enough of it nga nakaingon ko karon relax na lang ko ana gani kay para way pagmahay alangan Correct. butang tag magparty-party mo edad niyo 40, 50, 60. Di na mo ka appreciate it. Agay, efficacent. Agay. O dili na mo ka. Sige ko na be, ka bungee jumping pa day mo mga agay. O nga na. So kaya pa niyo, kaya jud na. The only thing that will limit you is yourself only. Ana, then ayaw mo paminaw sa mga tao kaayo nga kana makaingon mo nga kana. Ay di man na niya kaya kay ani. Who are they to dictate you on what you will do in your life? Mm. Mm. Yeah, They true. cannot, do not allow someone who will dictate in your life because at the end of the day, you know your goals, you know what you really want to do in your life. So do it. And then, cover nila. Ana ra. Mm. Sure, dai kanang kuan lagay kanang if you have old habits nga dili maayo, just get rid of your old habits. Ug kuan, mao tay mong giingon nga di ka maminaw sa mga tao nga nega. Kana bang just ignore the background noises. Ang imo lang paminawan those people nga will uplift you, encourage you to take Yes. that change. Mao lang Change. gyud Mm. because they know na you have the capability to succeed. Yes. Eh, Exactly. and they know your strength nga kung kaya sa uban mas kaya nimo. Never give up lang gyud and always have hope Yeah, and be true. patient. Yeah. Yeah. Tinuod. Perfect ka. Ayun. Nindot na po siya nga topic So na. dai, correct gyud dai. So dai, ato na lang ni putlo na kay magtaas-taas na pud siya, no? Lagi. Mo, ana na po Malawi datong na pud viewers. tag storya. Ana na po dato ang mga listeners. Sige. Sige. Chika, uy. Ana. Dai, okay, sa man atong quote for today or for Oh, tonight? as always, kibaw ko mga listener, naghuwat mo sa mong quotes. Kay, may kami mamili sa Google. Ah, Okay. Bira. It is not the strongest of the species of that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to changes. Charles Darwin. salamat Charles Darwin. Kaila kaniya, Sa day? imong ambot kisa siya dai. Char! Katong nag-imbento sa kanang mga Homo sapiens ba? Mga Homo erectus. Mao na siya. Mo ba dai? Thank you, Buntay ko. Dai. Thank you. Thank you, Dai. So, sa Bisaya pa, dili ang labing kusgan nga matang sa ispeye ang mabuhi. Dili ang labing maalamon, kundili ang labing makaangay sa kausaban. Murag yung kagasal mo, day. Wow. Murag kagasal mo sa Long kapila. kaayo, Dai. Long kaayo ang ispeye. Long kang ispeye, Dai. Kalisod yung storya. Pila ko kay Salamat, Dai, ha? Pila ko SPH5. Alright. Azul, we hope you enjoyed today's podcast and learn a thing or two to become the best version of yourself. As we always say, every day is a learning. This is Abby. And joy. We are truly. Maka proud. Till the next one. See you soon. See you soon. 22. 22. Azul.